Let's eat, guys. Piniritong saging. Mantikaan. Mamo. Balik. Shout out. Filipina music lover. Peta ko sa kakanta. I want to know what love is. Foreigners. I'm a foreigner. I want to know what love is. May by ads. So, kamusta? Ayaw, bulit. Dara pagka, mamo. Dara pagkaon diri mo. Mamo. Ama siya Amo. Iwala na siya ga. Na magsige mo sa kuwan ka. Mamo, alam mo. Alam mo. Sige na, kaon na. Mamo. Mamo dakat. Kaon na, kaon. Ay, nakadungog sa kuwan si Koy. Saman? Laga. Laga? Oh. Nakadungos ka sa mi? Oh. Na. Alam mo. Mamuha ka eh. Hindi ko ba mo? Ako yung idol pero may kanakaon mo ako. Kagay mamuha ka. Shout out. Car Heinz lang. Play one video for you, Mr. Langan. Okay, next shout out. Ronald. The Farm Boy. Amor. Kaon dito mo. Next is Monkey Sharma. Shout out, sir. Then next is Jimsky Doc TV. Jimsky Doc TV. Shout out. Filipina living in Korea. Shout out, ma'am. Birthday kay Jimsky Doc TV kayo. Play ako sa ka video kayo. We'll play one video. Kang Monkey one video. Ronald the Farm Boy Game 2 final Lakay versus Guns N' Roses. Then Mr. Car Heinz lang. We'll play one video for Ma'am Filipina living in Korea. Toko Kapong channel, shout out. Then shout out ma'am, balik tayo shout out kay Music Lover, Filipina Music Lover, Pinoy. We'll play one video for Ma'am Toko Kapong channel. Image channel. Shout out. Magaling na singer. My Way. Dito na white. My Way. Happy Lands TV channel. Shout out. Amo. We'll play one video. Then it's back eating mukbang. Banana cute. Ano mo?
Ano si mamo ka? Mabadlong dis mamo. Sabi ang pinirito ni mo ko eh. Masibuli na ha. Ay sibuli mo una ko nga. Doon. Ay mamo. Matulog ka na to. Gipakaon na mo mamuhay kapil ha. Hmm. Mamo. Babay na mo, babay. Matulog sa kwarto balik. Marami na kami mga cats. Yung una, dalawa pa lang. Ngayon, almost 20 cats na kami. Ano. Tapos, so, pero atong dogs, upat pa, no? Upat. Kadahom na vlog ako ka. We have four dogs. Yung dalawa nasa labas, yung tagabante ng bahay, dalawa sa loob. Yung isa mabuntis. So, mga anak yun ng tatlo, we have incoming 7 dogs na. 7 dogs na. Anyway, kain muna tayo. Filipina music lover. Nawala na. May ads. Paplay tayo isa. Iba na namang ibang vlogger. Ma'am Lourdes Wasin. Shout out. Ma'am Lourdes Wasin of Canada. Loading ba loading? Trip going to home from campsite. With ads, ma'am. Okay. Salah. Thank you for watching, guys. Sunod na naman tayo magkita.